Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. Today we meet again in our English class with me, Ibu Meta. How are you today? I hope all of you in a good condition. Today we will discuss some material. So please prepare yourself and then Are you ready for our lesson today? Okay, good. Please pay attention to my explanation. Okay, student. Today we will discuss about analytical exposition text. Students, do you have ever heard about analytical exposition text? Yes or not? Okay, it's not problem if you never hear about analytical exposition text. In this material, I will explain about the first is the definition of analytical exposition text, and then the second is the social function of analytical exposition text. The third is the generic structure of analytical exposition text. The fourth is the language features of analytical exposition text. And then the example of analytical exposition text. And then the last one is about your assignment of analytical exposition text. What is the meaning of analytical exposition text? Do you know about it? Okay. The definition of analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Ini bermakna bahwa analytical exposition text adalah teks yang menguraikan ide penulis tentang fenomena yang terjadi di sekitar. The second is about the social function of analytical exposition text. The social function of analytical exposition text is to persuade the reader that the idea is important matter and to analyze the topic that the thesis or opinion is correctly by developing argument to support it. Hal ini bermakna bahwa argumen adalah untuk membujuk pembaca bahwa ide itu adalah hal yang penting dan untuk menganalisis topik atau pendapatnya adalah benar dengan mengembangkan argumen sebagai pendukungnya. The third is about the generic structure of analytical exposition text. The first is thesis. What is thesis? Thesis is introducing the topic and indicating the writer's point of view. Ini bermakna bahwa di dalam tesis memperkenalkan topik dan menunjukkan sudut pandang penulis. After thesis, the generic structure of analytical exposition is argument. What is argument? Argument is explaining the argument to support the writer's position. The number of arguments may vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. Hal ini bermakna bahwa di dalam argumen adalah untuk mendukung posisi penulis. Jumlah argumen mungkin berbeda, tetapi setiap argumen harus didukung oleh bukti-bukti dan penjelasannya.
The last generic structure of analytical exposition text is reiteration. What is reiteration? Reiteration is restating the writer's point of view or to strengthen the thesis. Hal ini bermakna bahwa reiteration adalah untuk menyatakan kembali sudut pandang penulis atau untuk memperkuat tesis. Relating to reiteration, we can use some phrase to make conclusion in reiteration. Ketika di dalam paragraf reiteration ada beberapa frase yang dapat kita gunakan. Contohnya yang pertama adalah from the fact above, yang bermakna bahwa dari fakta di atas. Kemudian I personally believe, yang bermakna bahwa secara pribadi saya percaya. And then therefore my conclusion is, yang artinya oleh karena itu kesimpulan saya adalah, dan yang terakhir adalah in conclusion, yang artinya adalah dalam kesimpulan. Kata dari yang Ibu jelaskan tadi atau frase yang sudah Ibu jelaskan tadi boleh kalian gunakan ketika membuat reiteration di dalam analytical exposition text. The fourth is the language feature of analytical exposition text atau ciri-ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks analytical exposition. The first is using relational process. Bermakna apa? Bahwa ciri kebahasaan yang pertama adalah menggunakan proses yang relasional. And then the second is using internal conjunction. For the example is beside, in addition, but, meanwhile, on the other hand, second, next, consequence, as a result, so, the result, and the others. Yaitu kata hubung yang menghubungkan argumen di antara dua klausa. Begitu? Ya. And then the third is using simple present tense. Di dalam analytical exposition biasanya menggunakan tenses simple present. The fourth is words that express writer's feeling or idea. For example, are experience, feel, know, realize, sense, things, and etc. Hal ini bermakna bahwa di dalam analytical exposition text menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran ataupun perasaan dari penulis. And then the last one is using causal conjunction. What is that? There are, as a result, because, by, consequently, despite, due to, for that reason, and others. Hal ini bermakna bahwa di dalam teks analytical exposition, di sana menggunakan kata hubung yang menunjukkan sebab akibat. Baik, anak-anak, siswa-siswi Ibu sekalian, untuk sesi selanjutnya akan Bu Guru
tampilkan sebuah contoh teks analytical exposition text. Please pay attention. I will give you some minutes for read it. That's all for me. I hope it can be useful for